পিআরটিসি বাতিলের দাবিতে সার্কিট হাউস এলাকায় বিক্ষোভ দেখালেন ছাত্রছাত্রীরা। পিআরটিসি ব্যবস্থা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে বিভিন্ন দাবি ও স্লোগান দিতে দেখা যায় আন্দোলনরত পড়ুয়াদের। তাদের অভিযোগ, এই ব্যবস্থার কারণে শিক্ষার্থী ও চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হচ্ছে। অবিলম্বে পিআরটিসি বাতিল করে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবি জানান তারা। বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে সার্কিট হাউস এলাকায় কিছুটা উত্তেজনা তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল পুলিশ। ছাত্রদের এই আন্দোলনের পর প্রশাসন কি পদক্ষেপ ने এখন সেদিকেই নজর। हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो पीआरटीसी जो एबॉलिश किया है जॉब्स के लिए, उसका प्रोटेस्ट में आए हैं। बिकॉज अगर पीआरटीसी को एबॉलिश कर दिया जाएगा तो फिर त्रिपुरा के यूथ्स ऑलरेडी इतना अनएम्प्लॉयड है और भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। बाहर के लोग आके ऐसे ही इजीली जॉब ले लेंगे तो फिर त्रिपुरा में ऑलरेडी इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो फिर और भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। उसके लिए हम लोग आज यहाँ पे प्रोटेस्ट में उतरे हैं फॉर आवर फ्यूचर एंड फॉर आवर राइट्स। क्या नाम आपका? अमित देवर्मा। পিআরটিসি বাতিলের দাবিতে ছাত্রদের বিক্ষোভ। দাবিগুলি নিয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে অপেক্ষায় আন্দোলনকারীরা।